वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नवाज शरीफ से डील की बातें मन घड़त हैं और बेबुनियाद हैं। डीजी ISPR ने वाजे कर दिया, कहा कि कोई डील की बात करता है तो उससे सबूत मांगे। ये सब अफवाहें हैं, जितना कम बात की जाए उतना बेहतर होगा। हर शाम टीवी पर बात की जाती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। फौज हुकूमत का मातहत इदारा है और इसके अहकामात का पाबंद है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बैरून मुल्क बैठकर मुहिम चलाने वालों से आगाह हैं। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर। एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, उन्हीं से सवाल करके कौन कर रहा है डील, मुहर्रकात क्या है, व्हाट इज द एविडेंस। ऐसी कोई चीज नहीं, एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। कोई ऐसी बात करता है तो उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे। जितना कम डिस्कस किया जाए उतना बेहतर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है, उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। चर्चे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं, उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ हैं। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज और मनगढ़ंत झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ है। पहले भी नाकाम हुए थे, आइंदा भी नाकाम होंगे। पाक अफगान सरहद को हम ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते। बाड़ लगाने का काम मुकम्मल होगा और बाड़ कायम रहेगी। बाड़ दोनों मुल्कों के शहरियों के मफाद में है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, कुछ वाक़यात को उछाला गया ताकि अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब हों। पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इसे ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते। अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इक़दामात कर रहा है जारी रखेगा। बाढ़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है। बाढ़ के लगाने में हमारे शहदा का खून शामिल है, मुकम्मल होगी और इन कायम रहेगी। कुछ इंसिडेंट्स जिनका बार बार रेफर किया जा रहा है और उछाला जा रहा है, कोई गलतफहमी इस लेवल की पैदा हो, इससे फिर पीछे आना मुमकिन ना हो, तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। और भारतीय फौज दहशतगर्दी के नाम पर मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रही है। नीलम वादी में जाली इनकाउंटर करके कश्मीरियों को शहीद करने का दावा किया। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। DG ISPR ये कहते हैं कि शब्बीर नामी ये शख्स न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने घर पर मौजूद है। भारतीय फौज अक्सर LOC पर रहने वालों को निशाना बनाती है। हिंदुस्तान की फौज ने नीलम वैली के सामने किरन सेक्टर में दरअंदाजी के नाम पर एक और फेक एनकाउंटर किया, मासूम कश्मीरी को शहीद कर दिया। इसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। शबीर नामी मुबैना दहशतगर्द की यूनिफॉर्म में तस्वीर हिंदुस्तानी मीडिया चलाता रहा है। न सिर्फ जिंदा है बल्कि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के इलाके शारदा में अपने घर में मौजूद है। पहले भी हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द बसने वाले कई ऐसे बेगुनाह लोगों को शहीद कर भारतीय फौज दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रही है। इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को नाजायज तौर पर मस्क करने के तरफ महंगाई से निपटने के लिए तजावीज़ देते हैं। DG ISPR कहते हैं, पाक फौज भी आवाम से है। फौजी जवान भी उसी दुकान से खरीदारी करते हैं जहां से आम शहरी करते हैं। महंगाई से निपटने के लिए जो मदद पाक फौज कर सकती है उसकी पेशकश की जाती है। तो इकोनॉमी पे क्या करनी है फौज ने? पाक फौज भी अवाम से ही है। पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज खरीदता है जहां से बाकी अवाम खरीदती है। तो बिल्कुल एहसास है इस चीज का। उसके ऊपर जहां पे जिस फोरम पे जिस तरह की असिस्टेंस फौज की तरफ से दी जा सकती है वो ऑफर की जाती है। जो इनपुट दे सकते हैं वो भी देते हैं। और एहसन इकबाल ये कहते हैं कि हमारी डील सिर्फ आवाम के साथ है। DG ISPR का शुक्रिया, उन्होंने वजाहत कर दी। लीगी वफ़द से MQM पाकिस्तान के मरकज़ पहुंच गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। MQM पाकिस्तान से मिनी बजट बिल के खिलाफ साथ देने की अपील कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है लेकिन अज़ाइम हुकूमत जैसे नहीं। हमारी इन गुजारिशात पे MQM हमदर्दाना गौर करेगी। हुकूमत पोजीशन की बात नहीं है, अवाम और पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की बात है। हमारी सिर्फ डील अवाम के साथ है। मैं DG ISPR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया हमारी बात को इतना वजन नहीं दे रहा था, उन्होंने भी इसकी वजाहत फरमा दी है। आज इनकी हमने बड़ी तफसील से बात सुनी है, कई पहलू पर दोबारा भी गौर करेंगे।
महंगाई उरूज पर है। बहुत जरूरी है कि हुकूमत अपोजिशन मिल के फैसला करना चाहिए। हम सिर्फ हुकूमत को सहारा नहीं दिया, हमने जमहूरियत को भी सहारा दिया। हमारी डोरे करोड़ों लोग जो है वो हिला रहे हैं, खास तौर पे वो वोटर जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ थे, उनकी डोरे हमारे हाथ में एतराफ़ जुर्म कर दें। मरियम नवाज के पास कोई ओहदा नहीं था, फिर भी किस तरह एक वजीर को पट्टा डालकर पकड़ा हुआ था। सीनियर सहाफ़ियों के लिए कहा गया कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सहाफ़ियों को टोकरों में तोला जा रहा है। सहाफ़ती तंजीम PFUJ क्या छुट्टी पर गई हुई है, क्यों खामोश है? एक तरह की अंदर से खुशी भी हो रही है। इरशाद भट्टी बहुत उछल रहे थे, उनको हैसियत का पता चल गया होगा। वो मोहतरमा जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, सेनेटर थे तो मिनिस्टर थे, कैसे लीश डाल के पकड़ा हुआ है हाथ में। आपसे मेरी दरखास्त होगी कि इससे भी करें बात, आप मीर शकील साहब से भी करें। जो लफ्ज हसन निसार साहब के बारे में बोले गए, मजहर अब्बास साहब जुबान हमेशा शाइस्ता रहती है। इरशाद भट्टी उभरता हुआ सितारा है, थोड़ी सी अंदर से खुशी भी हुई है। बहुत उछल रहा था, उसको ये बहुत याद आ रहे थे। एक इरशाद भट्टी उन्होंने ऐड कर लिया, बहुत ही घटिया कुत्ते, हाँ जी, भौंकने वाले कुत्ते बता दिए। रियलिटी चेक मिला है इरशाद भट्टी को। आपकी औकात है क्या इनकी नजर में? आज कुत्ता कहा है, मुझे कोई दुख नहीं, घटिया कहा है तो कल आपको भी कह सकते हैं। सीनियर तरीन सहाफियों के बारे में ये कह रही हैं कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सहाफियों को टोकरियों में डाल रही हैं। 2 बास्केट्स आई हैं ना, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। PFUJ का ये वाला जो चैप्टर है यहाँ का, ये छुट्टी पे है। रिएक्शन आना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू कैरेट और स्टिक। मखसूस चैनल है, PFUJ में देखें तो वहाँ भी उनके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, PBA में देखें तो वहाँ भी उन्हीं का होल्ड है। टोकरी और लिफाफे में कोई फर्क नहीं, राना सनाउल्लाह मान गए। लीगी रहनुमा ने कहा कि उन्होंने टोकरी कभी नहीं भेजी, ना ही वसूल की। मरियम नवाज के टोकरियां भिजवाने से मुताल्लिक सवाल पर बोले उनसे इस पर बात नहीं हुई। कभी ना टोकरियां किसी को भिजवाई है, ना टोकरियां किसी से वसूल की है, लेकिन टोकरियों का लफ्ज़ जो है वो उन्हीं मानों में जो है वो इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी को या जैसे वो लफाफा का एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, तो यानी ये चीज़ जो है वो इन्हीं मानों में जो है वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि मेरी इस बारे में उनसे बात नहीं हुई। सहाफ़ियों के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज पर लीगी क़यादत माफ़ी मांगे। PFUJ और एमंड का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने लीगी क़यादत की लीक ऑडियो पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा ऑडियो में सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल तशवीशनाक है। मरियम नवाज की ऑडियो सियासी क़यादत की मीडिया के खिलाफ जहनियत जाहिर करती है। लीगी क़यादत हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ अपोजिशन में आज़ाद मीडिया की बातें करती है। तौहीन आमेज़ और गलीज़ अल्फाज की परवेज़ रशीद से तवक्को नहीं थी। मुबैना ऑडियो लीक पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने भी मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की ऑडियो लीक गुफ्तगू की शदीद मज़म्मत कर दी। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। 25 साल से कह रहा हूं मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पिछले दौर में पैसा बनाने के लिए सड़कें बनाई गईं, कम से कम 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हकला DI खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद बोले 5 साल का टारगेट 3 साल में पूरा कर लिया। और वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हकला DI खान मोटरवे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने भी खिताब किया। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। NHA आप देख, उतने ही पैसे में जितने पैसे पिछले लोगों ने खर्च किए थी, दुगनी सड़कें बना दी। तो आज सस्ती सड़कें बन रही है बनिस्बत 2013 सड़कें बनती थी पैसे बनाने के लिए। ज्यादा सड़कें बन सकती थी अगर पैसा चोरी ना होता। कम से कम 1000 अरब रुपया जेबों में गया लोगों की। 5 साल टारगेट 3 साल में मुकम्मल कर। बलूचिस्तान में सड़कें बन रही जो महरूम इलाका था, इसलिए तो कहते हैं कि सियासतदान अगले इलेक्शन का लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। और PTI अकाउंट्स में करोड़ों रुपए बाहर से आए, आज तक एक पैसे की दस्तावेज स्क्रूटनी कमेटी को नहीं दी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गैर मुल्की कंपनी से पैसे लेना गैर कानूनी है। इमरान खान को अब वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं।
قانون اجازت نہیں دیتا آپ فورن کمپنی سے ایک پیسہ بھی حاصل کریں. یہاں کروڑوں روپے جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں، ایک پیسے کی انفارمیشن، ایک بینک اسٹیٹمنٹ، ایک کاغذ نہ عمران خان نے اسکروٹنی کمیٹی کو دیا ہے، نہ پی ٹی آئی نے دیا ہے. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. ایک بڑی تفتیش کی ضرورت ہے اس معاملے میں. یہ شخص آج وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، استعفیٰ دے اور اس ملک کے عوام کے سامنے پیش. فاروق حبیب کا پی پی اور نون لیگ کو 50 ڈونرز کے نام بتانے کا چیلنج. اطلاعات کے وزیر مملکت کا کہنا ہے نون لیگ نے اکبر ایس بابر کو ایزی لوڈ بھیج کر اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر دیا. پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں نکلا. لوگ ایزی لوڈ اکبر ایس بابر کو دیتے رہے ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا. فارن فنڈنگ کا کیس بھی ان کا تباہ و برباد ہو گیا. کسی کمیٹی کی اس رپورٹ کے اندر فارن فنڈنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے 9 اکاؤنٹس کو چھپایا. الیکشن کمیشن میں جمع کروانے کی زحمت ہی نہیں کی. نواز شریف نے پاکستان کو بھی لمیٹڈ کمپنی کے طور کے اوپر ہی لوٹتے رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پی ایم ایل این کو، چیلنج کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، یہ مجھے کو اپنے 50 ڈونروں کا لا کے ریکارڈ بتا دیں. انہوں نے تو ہمیشہ لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان سے یہ پیسے لے لیتے تھے الیکشن کیمپینز کرنے کے لیے. اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مصطفیٰ کمال کی ملاقات. سندھ کی سیاسی صورتحال، سیاسی اتحاد اور بلدیاتی نظام پر بات چیت ہوئی. مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم پر گولہ باری، کہا عمران خان کا سارا ٹبر چور ہے. کی باتیں کرتے ہیں اب ہنس گئے ہیں. باقی پارٹی کو تو تم آج تک احتساب کرتے رہے ہو. آپ نے کتنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں. سارے سیاستدانوں کی کرپشن اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے 10ویں 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. شخص الیکشن میں نااہل، ناجائز طریقے سے آیا ہوا، کارکردگی کے لحاظ سے نااہل. تو افراد کے بارے میں سوال ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اس کا تو پورا ٹبر چور ہے. رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پیپلز پارٹی کے سی ای اجلاس کے بعد اس وقت شازیہ مری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. 58 ٹائمز اضافہ صرف ایک برس میں دیکھا گیا ہے. تو ہم آج یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں اس میٹنگ کے اندر بھی کہ کیا وجہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم امیر ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ملک کنگال ہوتا چلا جا رہا ہے. ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ پڑتا جا رہا ہے. آج بجلی کے بل بھی بہت بھیانک ہیں. آج گیس تقریباً 600% اس کے بلز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن گیس لوگوں کو مل نہیں رہی ہے. یوریا جو کسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، آج اس پر بھی بات ہوئی ہے. جو کسان، جو فارمر کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کرنے جا رہی ہے. اس پر بھی غور ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان موجودہ حالات، ان پیچیدگیوں، ان معاشی بدحالیوں اور اس وقت جو ہر پاکستانی کی تکلیف ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتی ہے کہ ایک نئے مینیفیسٹو کی ہمیں ضرورت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نیا مینیفیسٹو بنانے جا رہی ہے جس کا شمری موجود ہیں لاہور میں، گفتگو وہ کر رہی ہیں. بلیٹن جاری ہے، شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. وزیر اطلاعات فواد چودھری سے صحافی نے سوال کیا کہ ترجمان پاک فوج نے نون لیگ سے ڈیل کی باتوں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا، جس پر وفاقی وزیر نے کہا لوگ اپنے شوق پر ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا ہے جنرل صاحب نے کلیئر کر دیا. زرداری اور نواز شریف پاکستانی سیاست میں تاریخ بن گئے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. سے ڈیل کی باتوں کو ترجمان پاک فوج نے قیاس آرائیاں قرار دیے، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو اپنے شوق کے اوپر ہی لوگ باتیں کر رہے تھے. اچھا ہوا ہے آج جنرل صاحب نے بھی اس کو کلیئر کر دیا. اور یہ ایک رواج ہے پاکستان کے اندر ہر 3 مہینوں بعد اس طرح کی کوئی شتونگڑیاں وغیرہ چھوڑنے کا، کیونکہ سیاست کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر جب سیاست آپ نے نہیں کرنی، اپنے قد کے اوپر نہیں کھڑا ہونا، تو پھر انہی افواہوں کے سہارے سیاست ہوتی ہے. تو اچھا ہے کہ اس سے پہلے زرداری صاحب نے بھی بات کی. زرداری اور نواز شریف پاکستان کی سیاست کی تاریخ بن چکے ہیں. ان کا مستقبل نہیں، نہ ہی حال ہے. مستقبل کے لوگ بھی اور ہیں پاکستان کے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ زرداری اور نواز شریف کے بغیر ہی آگے چل رہا ہے.
اور سیاسی موسم کے بعد ملکی موسم کی بات کریں تو پورے ملک میں بادلوں کا بسیرا ہے. بارش اور برف باری کے بعد کڑاکے دار سردی. چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال. امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. KP گلگت اور کشمیر میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر. کل بھی بارش اور برف باری کا امکان ہے. لاہور میں رات سے مسلسل ہونے والی بارش کے باعث جہاں خنکی میں اضافہ ہو گیا، وہیں لاہوریوں نے مختلف خوابوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بازاروں کا بھی رخ کر لیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے. جی یار محمد. میرے عقب میں جو لائن لگی ہوئی ہے یہ کسی بینک میں بل جمع کرانے کے لیے شہری اکٹھے نہیں ہوئے. یہ لاہور میں ہونے والی پہلی بارش کے باعث شہری جو ہیں ان کی کثیر تعداد اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے مختلف فوڈ پوائنٹس پہ پہنچی. اور جب بارش ہوتی ہے تو لاہوری سموسے، جلیبیاں، حلوہ، گلاب جامن کھانے کے لیے مختلف مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں. اس وقت میں غالب مارکیٹ کی معروف دکان پہ موجود ہوں. موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے لاہور کا. آج صبح سے بارش ہے اور سموسے لے رہے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں کتنے لوگ ہیں. ہم تو بچوں کی فرمائش میں سموسے لینے کے لیے ہیں. بارش میں بھیگتا بھیگتا میں آیا ہوں. بارش کا صبح سے ہی سلسلہ جاری ہے. مختلف فوڈ پوائنٹس پہ شہریوں کی کثیر تعداد موجود ہے اور سموسے اور جلیبیوں سے خوب لطف اندوز ہوا جا رہا ہے. جی اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے rynews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.